Hello everyone. So for today's video, it's been a long time since I haven't made any video tutorial. So today we're going to make a blouse gihapon with batwing sleeve. Okay, just see the pic on the screen. Okay, so we're going to kanisa to sa drawing ni iyahang. Akong gigamit is only a half kanin siya tawag ani half tawag daw half sakay half. Half scale di ay. So first, mag-draw sa today og 1 cm. At so din ikat, uy. Na 1 cm ra na diha ha. So ato na siyang ikat. Ikat na nato siya. Para dahil sa full length, ato sa din ko ano yung full length. Yung full length is 18 inches. So bila na to dire. Estimated here. Or here. Kaya ko ano siya 17. So maybe here. Dire na lang. Ano yung length? Full length. Dito din ako cotton. Hold on. Ako na lang siyang i-transfer ha. Transfer na lang ta sa kaya naman din siya ibuhaton di ay. Mo di ay. Ano sa ning cotton di ay. Be mine, you're not always there when you call. Baby, be mine. Oops. Baby, be mine. So, dali na lang. Ako na lang siya ipapilit. And first, ito sang ikat ang iyahang kani. Kay panghimo matag bat wing sleeve, kay continuous man na siya nga bat wing sleeve. So, ito na siyang i-open diri sa lagi i-open, then close this one here, kani nga shoulder dart. I-close niya ako. Na you and me together, everything's gonna be alright. People kept on talking. Na no one every day I'll be for you. No one. So, i-paste na lang sad din ako, okay? Papilit na lang ni. Try na ni drawing eh. So, next is raise sa shoulder. Mag-raise ta og mga 1 to 2 cm. So, to 1 to 2 cm dire. And then maghimo kag lain nga line. Don't worry because everything's gonna be alright. Kasol ba? Then, imong buhatan ng iyahang sleeve length. Sleeve length is 10.6 inches. And then, half ini, so mga 5. Kamo na lang sukod. Be, ang ako, abe, mine is, like for example, mine, 10 is, kuan ra ni siya. So, 10 plus, wala ng 15. So, 15, 7.5. No, na siya, natay laing kuan di ay diri. Ang atong new neckline di ay is
Kani atong new neckline here. Kani. So, mag-draw ulit at laing. Sa'yo, kaya akong gibuhat. I'll never be doing the hardest thing for you. No one, never wait. Then, nato siyang butangan o cuff niya is 15, 16, 8, 4, 4. So, 16. 4. So, muna na siya. I-shape na nini mo. Wa pa rin human. Hindi pa siya tapos. So, kunin natin ang neckline niya is 4 cm. 4 cm from the bust line. Kani, 4 cm. Then, yung full length is kani. Muna na siya. And then, 8 cm sa 8 cm para connect sa shape. Ano siya? So, yung neckline di ay is naka V-shape. So, connect. Nandiyo diha, V-shape. Hanggang dito. Kung low ra kaayo yung neck, pwede sa rin mo isahan dire. Kung low ra ha, ang neck, pwede ra. Sige, ato isahan para dili kayo kita ang yahang na. Na. So this will be your lower part, kani si Jaman yung upper part. And imo na jang himo anong shape dire from here. Himo na jug shape diha. Na ra. Pila man ni? Siglo agra. Oh, sorry. 15. May ito mas 15. 16, 8, 4. Tatlo na. That's enough. So this is our front and we have to cut again. And this is our lower. Ano siya itong lower part. And also, magkuha ta diri 2 cm di ay. Okay? 2 cm here. Na siya 2 cm. Siyempre here, ato na siyang himuong sa iyang dart. Ana. Okay, let's see. Isang ayuhon. Think para. So, atong ko niyang full length. Muna diyang full length. Hindi naman nag-i-straight. Yung full length 18 ra. Or, pakaigo ng takba ng pusod. Like that. Yeah. So, ato na siyang ida-plane. Kaya mo na yung lower part. And this is the... So, naukab na siya. And then close this dart here nga itong gihimo. I-close na nimo siya. I-open na dire. Cut na ni dire. Then close ng dart diha. Ana. 2 cm. 2 cm. Samok ba oy? And then shape. Shape na sa din mo.
their insecurity. Yeah, yeah. So, sa neckline di ay, kukuha ka og bali 2 cm. Okay, neckline. So, hindi siya ni-bread. Magkada ka gamay mo yan na. See? By mga 3 cm. Nga na. Okay? So, ano na? Yeah, ra. Yeah, yeah. 3 cm. Yeah, yeah. Gimana tagline? Cause I'm real, the way you walk, the way you talk. Cause I'm real. 3 to 4 na lang. 3 to 4 cm. That's enough. And I can't go on without you. Real, the way you walk, the way you talk. Cause I'm real. And I can't go on without you. Cause I'm real, the way you walk, the way you talk. So, maganda siya itong final sa atong front, upper front. Very cool. Ayun kwaon. So this will be your front. Ano siya sa imong new front? Very cool. Ganun front. Okay. So you're going to gather here. Magtahin mo gather na siya diha. Of course, you have to shape also the kaning siya dire. After gathering, ana na lang siya, ana. Okay. We were as one day for a moment in, and then dili here. Muna siyang butangan og drawstring here from the shoulder. This one from the shoulder. Malagay shoulder diri. Muna siyang butangan i-gather na ibo diha, gather. Butangan ni mag string, okay? And a say nga na to, casing. Ana, para maana na siya. Yan nasad na siya diha. Boy, don't you know? Lower front. Lower front, i-close na nimo diha. Close the dart, straight. Now I'm begging to stay. If you're determined to leave, boy, I'm gonna stand in your way. But inevitably, you'll be back in time. Our love will never die, no. Oh. And then, ato na siyang i-spread again, horizontal. Make a line horizontal. Horizontal line, I mean. And then, maging another kuan sa front, lower front, kay i-spread man siya. Itong i-double be. Colder, oh, oh, oh. You'll be right back, baby. Won't you know? Party with me. I don't know you can miss.
Ang kwaon bi, samok sa isidya. You and I will always be. So, spread siya. Mga be 2 to 3 cm. Kay gather naman na siya gamay. So, pwede rag 2 to 3 cm. In 4 lines. Okay, nga gather, okay? 2 to 3 cm. Okay na lang. Mera. Mabalim siguro. Mani? Mo ba di siya? Ala-ala ka. Bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin sinta? Oh, sa aking sorry. Pagamay sa pagtulog mo. Hanap lang na siya, guys. Hanap mo ba? Hanggang sa pagin. Ako na siyang i-remove. Remove na lang ni. So, muna siya ang lower part. Okay? Muna siya ang lower part sa blouse. Sa front ni Jai, may gather here. Okay, ano mo gather? Anyway, by the way, ang iyahang fabric is knit fabric. Huwag na siya zipper. So, nagamit ni knit fabric. Ano? Gather. Gather. Jack. Ano magahong front? Magahong front. It hurts to admit it. Feeling is gone. Oh no. All I ask is just a little honesty. Though I know that you're not coming back to me, you know that I'll do anything to make you stay. But I just have to let you go if the feeling is gone. So we're gonna make the back now. I just need to copy the front para wa kayo lisod. All I ask is just a little honesty. Though I know that you're not coming back to me, you know that I'll do anything to make you stay. But I just have to let. And I'm gonna remove the dart, the eye. All I ask, though I know you're not coming back to me. And add some lamang, is, diba? Mga half inch, pwede na.
So, copy ko lang. You go. I just have to let you go. I just have to let you go. This is not. Ano na ating original? Is gone. Okay. Basta kay 18. So, 18, dire. Dire na lang, 18. Ang yung original nga length na. 18. Dire din siya. Ang original, ani. Sus, cut, hindi na ako. Uy, giahak. Na lamang. Kaya na lamang. Then, dire sa neck, copy. Hold on. 1 inch here to 1. Gigamit ako is 1 inch. So, ana siya. So, dire. Ito sang line. Linyahan sa nato. So, manin siya. Copy. Ang length. Nara. Copy. So, manin siya ang back ha. Manin siya ang back. And then, maghimo kag new neckline, back neckline, mga siguro mga 2 cm paubos. Ano, muna dyan mong, muna. At, talay, kuan sa